Who? I know. Def fucking Leppard? Well, there's a fucking rock band for you to fucking have diarrhea with. Have you got anything in common with Iron Maiden? I hope not. What? A lo largo de la historia del rock hemos visto como diversos músicos se han referido de forma más que despectiva hacia colegas del mismo rubro. O'Connor. Muchacho, no, O'Connor no sé, vení pa. Mirá quién viene, lo manda de pie y mueve la rama, loco. Si hay una leyenda del rock que se merece el campeonato por dicha actitud, ese es Paul Stanley. Los invito a suscribirse, darle like al video, destapar un birrín, mechar del rico y acompañarme a lo largo de este top 5 peleas de Paul Stanley. En octubre del 2015, Dee Snider, cantante de Twisted Sister, se presentó en el programa de The Trunk. Question for Mr. Trunk? Yeah. That's your sister. Ambos criticaron la formación actual de Kiss, donde los miembros originales Peter Criss y Dave Frehley fueron reemplazados por Eric Singer y Tommy El Serrucho Dyer, los cuales usan sus mismos maquillajes e imitan todos sus movimientos. I don't understand how people could accept this. Tommy Sayer, I'm sorry, it's insulting. He's imitating Ace in his entire act. Now, mind you, Eric Singer looks like he's pissed off to have to wear the Peter Criss makeup. A los días, como invitado en el podcast de Chris Jericho, Paul Stanley fue consultado al respecto. Does stuff like that bother you, or do you even care what other people think? In this case, this guy is a wannabe, has always been a wannabe, and desperately wants attention and to be taken seriously. And that will never happen because he's obviously clueless to the fact that he and his whole band are a bunch of buffoons. En su autobiografía Face the Music, Paul Stanley contó las audiciones llevadas a cabo en 1982 para reemplazar al guitarrista Ed Frehley, el cual había dejado la banda ese mismo año. Uno de los guitarristas que se presentaron a esa audición fue Richie Sambora, guitarrista de Bon Jovi. I didn't get the gig because I don't think I wanted it. That wasn't my style of what I was looking to do. I was more of a blues-based. Y si hay algo que vamos a aprender a lo largo de este top 5 es que Paul Stanley siempre tiene la última palabra. Richie Sambora flew in from New Jersey to audition. He didn't get the gig. It's funny, but years later I heard him saying he hadn't really wanted the job because he wanted to be in something more blues-based. First of all, it's hard to imagine that he flew to California to audition for Kiss just because he liked airplane food. Also, Bon Jovi's done a lot of great things, but they don't sit next to Howlin' Wolf in my record collection. Según su libro, en el año 87, Paul amagó con producir el Appetite for Destruction de los Guns N' Roses. Al toque pegó onda con Slash y se ofreció a hacerle la segunda para conseguirle a un sponsor que le dé guitarras y equipos gratis. He had an arrangement with BC Rich and I was looking to try and get a guitar to record the Appetite record. ¿Quieren saber cómo se pasa del amor al odio con Paul Stanley? I started to hear lots of stories Slash was saying behind my back. He called me gay. It's not true! Not that there's anything wrong with that! Made fun of my clothes. All sorts of things designed to give himself some sort of rock credibility. Al poco tiempo Slash se comunicó con Paul por el tema de las guitarras gratis. You want me to help you get guitars after you went around saying all that shit about me behind my back? You know, one thing you're going to have to learn is not to air your dirty laundry in public. Nice knowing you. Go fuck yourself. En la década de los 90 explotó el grunge, explotó Nirvana y explotó Kurt Cobain. ¿Y qué opinaba Paul Stanley del ídolo de Seattle? En una nota a un medio argentino al poco tiempo del suicidio de Kurt Cobain, a Paul Stanley se le hicieron las siguientes preguntas. ¿Qué opinión tenés de él? ¿Qué opinión puedo tener de alguien que se suicida? No estoy hablando de la persona, me refiero como escritor, sus letras que dejó como legado. En realidad, a mi criterio, él legó pocas cosas. Para mí lo importante es ver qué metas has logrado concretar durante toda tu vida y no solo durante 1 o 2 años. También sería bueno entender que hubo muchas causas que lo forzaron a cometer un suicidio. Correcto, veo que vos podés hablar por él mismo, hasta incluso parece que viviste con él. Lo que sabemos es que este hombre tomó drogas, charuto, y cometió un suicidio. Y de repente todos hablan de coraje, de la actitud de Kurt. Tenés razón, eso no lo discuto. Solo quería saber qué opinabas de sus composiciones, sus letras, sus ideas.
¡Maldición! ¡Diablos, señorita! Él está muerto y yo estoy vivo. Yo pienso que es más positivo tomar como ejemplo a las personas que luchan y sobreviven en la vida. Pásame otra pierna de copiloto. Y no a las que la abandonan. Saña. Violencia y crueldad provocada por un enfado muy grande con la que se trata a una persona o cosa. Saña es lo que le tiene Paul Stanley a Peter Criss. Peter could barely read or spell. Peter was not what you'd call an intellectual. Peter also didn't understand the basics of song structure. And then if we stopped in the middle or he lost his place, he was fucked. Esta foto es increíble. We talked Peter through the songs as we recorded them. I had a microphone into which I had to say things like, okay, here comes the dat-dat-dat. Better get out of here with that camera. He began to vent his inner turmoil and feelings of insecurity by trying to make everyone else as miserable as he was inside. Peter couldn't play the kick drum pattern on the song. Once Peter cut the track, we had to bring in another drummer to play the extra kick drum beats Peter couldn't. I want to know what you're doing with that video. You fucking bastard. Peter had enough trouble keeping time on a single bass drum and snare, so the idea of him playing two bass drums was out of the question. ¿Qué tenés para decir vos? No se puede andar por la vida así especulando, ¿viste? Y dándole lástima siempre a la gente. ¿Quién me tiene lástima? Gil. No sé, puede haber gente mal pensada, ¿viste? Que piensa así, que por la lástima te venga todo de arriba. ¿Sabes lo que vas a decir? Cállate. On the reunion tour, he hit the drums like he was worried his arms would snap if he did anything more than barely tap them. Peter reminded me of a small animal. When it's afraid, it's timid, but when it feels protected, it shows its teeth. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima en I think I'm assuming you're going to agree with me. The other guy whose voice, no matter how old he gets, just continues to be magnificent and kick-ass is fucking Steven Tyler. Well, Really? Is this going to be our first fight? no, we're both laughing. Let's talk about Rod Stewart. Okay. Rod. Wow. Does Rod sing the same?